Habari za saizi ndugu zangu wapendwa watazamaji wa CL Square Podcast. Leo niko na ndugu yangu Emmanuel Kambi. Karibu kaka. Nashukuru sana. Merci tena kwa invitation. Ndio. Nilitaka tuongelee kitu kimoja leo, kitu ambacho kinaitwa LCC. Sijui kama uliwahi kusikia juu ya hiyo. Nilipata maapele mingi ya watu. Ndio. Wenye apparemment bafaa kupoteza franga. Donc oui, je pense que ni vizuri kuongelea vitu ya vile. Ndio. Nilitaka tuongelee kwa sababu ya kusaidia hata generation yenye itakuya, piske kuko nasikia kuko miramir, kuko wenye wali croire kama kazi na kuko wenye walifaidika ndani na kuko wenye walipoteza ndani. Sina vraiment experience ya mkubwa. Je, na ulikuwa ndani? Non, mimi nikataka kuingia ndani. Balifaa kuniita. Bato mwe je crois 5 ou 6. Kuni expliquer nikamwambia siwezi ingia ndani parce que mimi nivya kubisomea bile vitu. Okay. Na siwezi ingia na yua kama ni vitu ya benye vitafia kupotea dans quelques temps. Wow. Ce n'est qu'une question de temps. Wow. Bakaba non, openi kupata franga. Ndio. Unaona kama Canada franga ziko vigumu sana. Difficile, ndio. Openi kupata franga. Non, sipeni kupata franga mbio. Ndio. Parce que franga mbio. Ndio. Inakimbia pia mbio. I love that. Franka mbio nakimbia pia mbio. So ulipokuwa na washauri au wapendwa kuhusiana na LCC, je, feedback yao ilikuwaje kwako? Yani comeback yao kwako ilikuwaje? Yani kama mshauri unashauri ndugu yako, angalia anajaribu kukushawishi uingie ndani, lakini sasa unapowapatia mrejesho ya experience yako ilikuwaje? Ilikuwa inaonesha hali ya je, mtu anaweza kuendelea kuwa na mimi kama rafiki juu nakatala kuingia katika kitu ambacho ananiambia niingie ndani? Bon, déjà rafiki wa mzuri hawezi kutia mbizo yenye vitakufaa kuombesha. Ndio. Rafiki wa mzuri ni mtu mwenye anapenda kupatia maconseil, itakupeleka mbali. Ndio. Sabato kia kunielezea écoute kuko affaire moi ni ya mupya. Na pana franga mingi sana. Nikaelezea que personnellement kama ni bitu yenye bina promettre ma profit ziko rapide. Ndio. Na kama ni bitu yenye ailombi effort mingi. Ndio. Il faut kudouter nabyo. Ndio. Parce que na Mungu alisema il faut kukula kujasho yetu. Kabisa. Mais ibile bitu ya vile abinionesh kama ni jasho tatosha. Sina walikuwa wana drive, wanasema walikuwa wana drive vitu vinaitwa Skoda. Wanazidrive from telefone na ziko China na huko wako wanazidrive. Oui. Bon, déjà problème ya ibile bitu ya LCC tout ça. Ndio. Ni banaongelea mkifaransa banaita système à Ponzi. Non, ni système. Ndio. Enye iko bien établi comme une arnaque. Ndio. Fraude. Wow. Na ile système ina consisté que koko groupe ya ba investisseurs. Banakia kukutana, bana rencontrer batu kuelezea que tuko na business move. Nye iko na franga mingi sana, profit iko ka 20-30%. Ndio. Donc ukiinvestir utapata franga. Maintenant pour que ba gagner confiance ya batu, il faut créer ma condition zimwa zenye ita rassurer batu. Ndio. C'est pour cela que bale ba investir sera ya kwanza. Bana effectivement bana retirer quelque chose parce que quand bana bloquer retrait, on a pas la confiance. Il faut permettre le retrait, mais à un certain niveau. Ah oui, retirer franga yote. Vraiment retirer kidogo tu. Mais il y a mingi qui va kindani. Et maintenant bale ma investir à kwanza banatumika fort pour que batu waingie ndani. Na bale batu wa mwisho ndio banalipia bale batu ya kwanza. Wow. Et à un certain temps, après, avec expérience, après miezi sita, entre miezi sita na 2 ans, le système inanguka. Même 2 ans, c'est beaucoup. Entre 6 mois et 1 an et demi, c'est impossible qu'il y ait des mbali. Wow. Parce qu'il faut qu'on recrute continuellement batu ya mupya. Pour que le système iendelee. Ikuwe na nguvu, voilà, na support. Na unasemaje? Maana wanakuita mwalimu lakini najua uko pastor. Na kuna mapasta wengi sana ambao waliingia ndani. Na wengine wakaingiza waumini wao ndani. Je,
kwa mapasta unadhani ilikuwa ni jambo nzuri? Maana leo hii inakuwa ni kama aibu sasa, unajikuta pasta anashindwa kuangalia muumini wake machoni. Ndaweza nikakukubalia kwa sababu unajua uko pasta wangu, hawezi ukanidanganya. Lakini kitu kama hiki kikitokea na kuaje kama pasta na experience yako? Oui. Bon, kuko vitu mbili ifo kubisemea. Kia kwanza ni Roho Mtakatifu. Ndio. Kila pasteur au kila chrétien iko na Roho Mtakatifu. Ndio. Na Roho Mtakatifu ndani mwetu ndio anakuwa na alime ma alerte rouge kwamba hivi tu kuna pita wengine ndani. Haiko ya mzuri. Ndio. Il faut pas kuingia ndani. Ndio. Bon, si tu kuna choix ya kusema naitika ya Roho Mtakatifu anaelezea au nakatala. Wow. Malheureusement bitu ya franga inakuwa difficile ku accepter ma recommandation ya Roho Mtakatifu. Ndio. On dirait que batu wanapenda kuganye mbio sana. Ndio. Kitu ya pili ni kitu ya connaissance. C'est pas parce que mtu ko pasteur ki iko na connaissance zote. Ndio. Mimi niko na connaissance zimoya. Ndio. Mimi nilisomea bitu ya education. Niko spécialisé bitu ya kazi, bitu ya masomo mu Canada. Ndio. Na niko membre wa ordre professionnel, ordre des conseillers d'orientation du Québec. Wow. Maintenant, mais si ma connaissance ya bitu yote. Ndio. Maintenant, quand mtu ana connaissance, il faut kuitia kusema non, c'est vrai niko pasteur, mais si bitu yote. Ndio. Hii bitu sina ma connaissance mingi ndani. Ndio. Peut-être que ninaweza lomba shauri kwa mtu mmoja iko na ile ma connaissance. Pour kanalize. Ndio. Avantage ni gani na risque ni gani? Sasa bitu ya ile sama ile sisi. Ndio. Problème bana présenter tout ma avantage. C'est ça. Mais va présenter ma risque ni gani? Ndio. Na risque ndio unataka kusemea. Kama franga inakuliwa vile. Ndio. Est-ce que tu fait tena ku prêcher vraiment que batu ba kuangalie ça ba kwa bana kuangalia zamani? Non. Est-ce que utafia kuambia mtu non, mimi niko pasteur wako, il faut nous faire confiance? Itakuwa difficile. Na ile ma risque ndio abaroki bana eleze abaroki bana enfin les gens ne parlent pas des risques. Ndio. Bana sema tu un avantage, non, faut ngie utapata franga. Oui, mais risque ni gani? Risque ni kudétruire ma familia, risque ni kudétruire kanisa, risque ni kudétruire réputation yako. Ndio. Na risque ziko za mingi en fait. Okay. So kwa ushauri wako sasa kwa mapasta wenzako, maana najua wengi ambao ndatumia hii video ni mapasta. Na unaongea vizuri, kuna risk yenye inaweza ikadetruire église, kanisa, absolument, famille, amitié. So mimi ndagusia zaidi sana sehemu zote, lakini nataka kugusia kwanza katika wababa zetu wa imani. Ukisha kuwa baba wa imani, lazima mtoto atakutrust. Ulinijibia mzuri na kusema kwamba unapoletewa ujumbe kama fanya investigation, fanya utafiti kabla hujachukua maamuzi. Je, unadhani ni kosa kubwa sana kwa sisi wa Afrika ambao tunakuwa tunaamua kwa hofu au kumogopa mtu kwa sababu ni kiongozi fulani? Bon, c'est vrai qu'il y a une part culturelle mu bitu ya vile. Parce que wakati mtu anaitwa pasteur, mchungaji, déjà kuko heshima mtu anampatia. Na kuko confiance également inakuya. Parce que on a tendance kufa facilement confiance kwa mchungaji wa kanisa ainsi de suite. Je suis pas en train de dire ici que va passer retour au babaya. Je suis pas en train de dire que va passer retour même ni ba quoi escroquer na yo il ici tout ça que abiko bien. Kila mtu anza commettre erreur. Erreur c'est humain en fait. Okay. Et mais shauri nza patia c'est que wakati unaona bitu yenye bana kuelezea ke inapana franga mbio sana, il faut faire attention kabisa. Na kitu ya pili, wakati unaona bana kuelezea kama il faut kufanya mbio sana, donc il faut vraiment kujipresser ou lete franga yote, il faut pression. Kama ko pression bitu ya franga, kama pression iko, faut faire attention parce que tout ce qui est pression iko indicateur ya quelque chose ya iko bien kabisa. Na kitu ya tatu, wakati bana kuelezea kama il faut weye ulete mtu ulete bangine batu ainsi de suite, parce qu'il faut il est système ponzi, il faut recruter ba nouveau parce que bila ville aida tenir longtemps. Ndio. Na wakati bana kuelezea qu'il faut recruter batu ya mingi, il faut faire attention parce que ni réputation yako.
C'est pas franc réputation iko au-delà de franga. Kabisa. Franga unaweza kupoteza leo na kesho unapata franga nyingine. Mais réputation. Mais réputation kipoteza. Ndio. C'est tout, hein, c'est fini. Juu nadhani hii LCC ilifikia kabisa kufikia paka unakuta ndugu na ndugu wanafikia leo waongeani au wasemeshani. Wewe ndio uliniingiza. Unasikia mume alikuwa anamkataza lakini still juu ni mwanamke anataka tu benzako wanaingia na ingie, au mwanamke anakatalia mume lakini juu ni mwanaume baba nyumba anataka tu aingie. Inaumiza sana kusikia, yani unajikuta mfamilia labda baba na mama walikuwa ndani wanapoteza tuseme $10,000. Inaumiza sana tena sana. Mimi nilikuwa nakuita kwa ujuzi na ni kitu ambacho ulisomea. Unashauri nini community? Maana ukiangalia asilimia 100 asilimia 100 ni Baafrikain njo bengi benye walipigwa sana. Kuko raison yo. Raison iko pale c'est que Baafrikain njo bengi walipigwa sana. Juu uweze enda kuona Canada tu hata unatumika kana uanze kumexpliquer ma desordre kuko manani ya LCC na kuingilie. Tulipigwa sana. Na Waswahili wanasemaga ngombe ya mwisho ndio inapigwaka fimbo za mingi. Kama unakia kunyambia hapa ningia ba mwisho ndio anakia ku support wale wa kwanza. So unashauri nini juu ya community yetu, juu ya continent yetu ya Afrika, puisque ilifika paka na Makongo, Tanzania, wapi? Je pense que niko na conseil tatu. Ndio, uko na conseil tatu. Karibu. Conseil ya kwanza, c'est que nilisema tout à l'heure, wakati unaona bitu yenye biko bia mbio, il faut faire attention. Ndio. Il faut vraiment faire attention. Ndio. Parce que un avenir c'est construit dans la durée, dans le temps. Ça exige beaucoup d'efforts. Donc quand tu muto à peine pour fournir un effort, tu dois gagner. C'est pas un bon signe. Qui tu appelles si immigrant trouve un problème, ouais. J'espère qu'il y a un problème, bref. Quoi tout une solidarité. Donc muto akueleza non ni kuku fulani niliona automatiquement c'est comme si cerveau yako anatia ku off. À réfléchir tena. Ndio. Est-ce que je pose même ma bonne question. Est-ce que iyo entreprise est-ce qu'il est enregistré au niveau Canada? Non, au Canada aux États-Unis. Oui, mais Canada, on est Canada. Oui. Est-ce qu'il est enregistré au niveau? Non. OK. Est-ce que uko na adresse unaweza pale una vérifier bale batu? Niliona balifungua mabiro particulier, una balipoa magari na ofisi zao wakazionyesha zile zilikuwa ziko ofisi zenye zinaendana na LCC. Généralement ile bureau banafungula ku bureau ku jina yako haiko kujina yabo. Haiko kujina yabo. Parce que si ça banakimbia wengi wanabakana problème. C'est ça. Parce que banafungula ku jina yako wengi wanakuwa nalipa na facture non ulipe si tutakuwa rembourser. Mais c'est très intelligent parce que effectivement ça banakimbia mais wengi wanabakana na facture. Est-ce que na magari walikuwa wanapewa au ilikuwa twende kamata gari kujina yako kisha tutumie facture? Mimi sikuingia ndani. Donc siwezi kudonner ma détails na mimi sikuingia ndani. Twende ku point 3 zilikuwa nasema utawashauri. Ingine kitu kia muhimu sana. Ndio. Il faut kufanya confiance kwa professionnel. Il faut qu'on kuangalia ba professionnel. Ndio. Wakati kitu vile ina éclaté ma communauté, il faut aller se demander qui est professionnel formé dans les domaines. Si tu as franga, c'est un domaine qui est très réglementé au niveau du Canada, au niveau mondial. Ndio. Il y a des gens qui sont formés, professionnels accrédités, conseiller financier, conseiller en sécurité financière. Ndio. Ni batu yenye bako na ma accréditation, mais c'est quoi conseiller financier, c'est quoi conseiller en sécurité financière. Donc batu yenye bako accrédité pour habiter à ville. Donc ça n'écoute rien que ça m'écoute. Mais on a besoin à shauri. Ndio. Beaucoup de fulani inatokea. Shauri gani unanipatia? Ndio. Mon cher, shauri ya professionnel, ça peut t'épargner beaucoup d'erreurs. Wow. Mais communauté aussi haipenda kivile parce que batu yote banayua. Kila mtu kuna doctorat mu communauté yetu. Anayua bitu yote. Kabisa. Donc hawezi lomba shauri. Ndio. Na même si ni mtu wa communauté non ule ni petit ni na muyua tukani tulishi naye Bukavu, Goma. Ndio. Sio mlomba kitu. Et ça fait que malheureusement tu as mingi bana tomber moi les arnaques. Ndio. Et je pense que mtu akijiposer ma question vile
ça nous permet déjà de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ma conséquence. Moi, c'est vraiment ce que je peux dire. Donc, ça ne coûte rien que l'on conseille, mais ça rapporte beaucoup wakati unalomba conseil. Ndio. Basi Waswahili wanasema tulie na wanaolia. Tunalia na ndugu zetu ambao walipoteza hela, hatucheki, lakini tunalia na poleni sana. Na natumai mnajifunza mengi kutokana na hiki ambacho kilitokea. Ila mjifunzi bwana, kulikuwa kampania nyingine ilikuwa inaitwa Lime, ya kijani hivi Lime. Ilipiga watu baada ya kupiga watu quelques semaines, quelques mois hivi, hii LCC na ikakia moto. Watu wenye walikuwa ku Lime washapigwa, still walienda ku LCC. Jamani, tukome. Ingawa tuko tunawaomboleza, tukome. Na ndugu, nakuelezea ke ndio karibu. Unaona hii escroquerie, arnaque ilipitikana. Ndio. Je te donne 3-4 mois ingine. Ndio. Ingine compagnie ya ville itakuya. Itabadilisha tu jina. Ndio. Même personne. Même voilà. Et puis c'est même méthode. Wow. Donc il faut que batu wenye bata huko ingine shatoka. Même méthode kila kitu. Endelea. C'est ça parce que eo bana tester bana que kuko partie moya ya dunia yenye batu bako facilement attiré. Na franga facile. Malheureusement ni ba africain. Kabisa. Parce qu'il faut gagner mbio sana. Batu waone que ni au Canada. Non. Mais il faut vraiment qu'on fasse attention. Et moi, je dis aux gens, il y a moyen de gagner franga de manière honnête, de manière régulière. C'est pas que qu'on investit en Mubaya. Qu'on investissement de moi bien réglementé, on tient franga d'an et puis il a multiplié. Mais moi, je répète, bitouini bina ku promettre rendement beaucoup plus élevé. Bitouini bina ku promettre ku enrichir très rapidement. Il faut qu'on recruter batou en Guinée rapidement. Il faut faire attention. Parce que en 2020, pourquoi en Guinée système pourquoi était Antares. Antares c'est la même chose. C'est juste 3 ans plus tard bana badicha Gina. Wow. Mais c'est la même chose. Na watarudia tu. Batu walipoteza millions. Moi na yuwa kwa batu même chez Abrook qui ont perdu beaucoup d'argent, même kuuzisha manyumba yabo. Wow. Parce qu'ils ont eu à emprunter ku banque au moins $150,000, $200,000. Wow. En tout cas, j'espère que cette émission t'a aidé à battre. J'aimerais terminer kusema que tout ce qu'on a dit, c'est pas kuji moquer na batu, c'est pas ku négliger batu. Non, on dit vraiment mon sens c'est kusaidia à batu. Ba éviter ma erreur zingine. Ndio. Voilà. Asante sana ndugu yangu Emmanuel Kambi, na mtu wote mwenye anaweza kuwa na besoin ya conseil puisque ni mtu mwenye ashapitia mambo mengi, mnaweza tu kututafuta ku CL Square Podcast, tuko hapa Gatineau. Asante sana kwa muda wako na natumai aliyekuwa na sikio ya kusikia atasikia. Asante na Mungu akubariki. Amen. Nashukuru sana.